हिलकट रोड पर फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहल की है। आज हिलकट रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य भी फुटपाथ व्यापारियों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे। कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया था। बाद में व्यापारियों ने नगर निगम के साथ बैठकर बातचीत की। फुटपाथ पर दुकानें लगाने के लिए कई नियम बनाए गए। शुक्रवार को हिलकट रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया ताकि कोई भी फुटपाथ पर अतिक्रमण ना करे और अपनी दुकान का सामान बाहर ना रखे। जिन व्यापारियों ने अपनी दुकान का सामान बाहर रखा था उनसे कहा गया कि वे अपना सामान दुकानों के अंदर रख लें। ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनकी यह मुहिम भी लगातार जारी रहेगी। अगर कोई चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। আমরা পুলিশ যেমন হকারদেরটা দেখছে, পুলিশ কর্পোরেশন আমরাও তেমনি আমাদের মেম্বারদেরকে সজাগ করছি যাতে কোনো মতেই ফুটপাতে কোনো রকম মালটাল না রেখে মানুষের চলাচল পথটাকে ডিস্টার্ব না করে মানুষের চলাচল পথটাকে সুগম রাখতে হবে। আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি এবং এরপরে যদি পুলিশ প্রশাসন কোনো রকমের ব্যবস্থা নেয় তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, সমিতি তার কোনো দায়িত্ব নেবে না। আরেকটা বিষয় থাকছে, বিভিন্ন দোকানের বাইরে দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো দোকান বসে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কীভাবে হয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের হিলকাটে তো সেরকম নেই। যারা ফুটপাথ ব্যবসায়ী তারা আছে, কিন্তু দোকানের বাইরে কোনো রকমই অন্য দোকান করা যাবে না। তা আমাদের হিলকাটে সেই ব্যবস্থা নেই। চাকু টাকুর দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে বহু বছর ধরে এগুলো ওই যে হকাররা বসেছে, আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করেছি, সেই জায়গাটাকে খালি করে দিতে হবে। ফুটপাথকে কোনো রকমই ডিস্টার্ব করা যাবে না, মানুষের চলাচল পথটাকে সুগম রাখতে হবে। এমনি এখন কি অবস্থা দেখছেন? মানে একটা তো বৈঠকের কিছু কিছু দোকানদার আছে, তাদেরকে আমরা সজাগ করছি, তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। পরবর্তীতে প্রশাসন যেরকম ব্যবস্থা নেবে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, সমিতি তার দায়িত্ব নেবে না। আপনাদের এই প্রোগ্রাম মানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কি চলবে? এটা চলতেই থাকবে, আমাদের রেগুলার প্রসেসেই চলতে থাকবে। দেখা যাচ্ছে যে ফুটপাথের উপরে সাইকেলে পার্কিং করা আছে, গাড়িও দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আজকে বলে যাচ্ছি, তাকে সজাগ করা হচ্ছে, সজাগের দায়িত্ব তার। তারপরে যা সমিতি নেবে এবং পুলিশ প্রশাসন নেবে, নিয়ে যাবে, তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। আপনার নামটা? আমার নাম সনদ ভৌমিক, প্রেসিডেন্ট হিলকাট রোড ব্যবসায়ী সমিতি। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000।